सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, खुद को हमारे हवाले कर दो, हथियार फेंक दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। ये अल्फाज हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के, जो कि वो कह रहे हैं IRGC से, जो कि ईरान में इस वक्त मौजूद है, और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप हथियार फेंक दीजिए और सरेंडर कीजिए और हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे और कोई मसला नहीं होगा। रिजीम चेंज चाहते हैं, रिजीम चेंज हो जाएगी। और जो आवाम है ईरान की, उनसे भी ये कहा जा रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है इस बात को कि आप भी चढ़ दौड़ें और अपनी किस्मत और अपनी आज़ादी पर कब्जा करें, अपनी आज़ादी को हासिल करें और इस हुकूमत को चलता करें और खुद मुख्तार, एक आज़ाद और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। ये सब है अमरीका और अमरीका के इत्तेहाद में इसराइल की तरफ से वो ऑफर या वो ऐलानात जो कि ईरान के अंदर भेजे जा रहे हैं। हमला हुआ, बड़ा सख्त हमला हुआ, लेकिन नाजरीन जवाब में अब ईरान क्या कर रहा है ये भी आप देखिए कि एक ही वक्त में पूरे मिडल ईस्ट पर उसने मिसाइलों की बौछार की है। और मिडल ईस्ट में जिन जिन जगहों को निशाना बनाया गया है नाजरीन, ये भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि 12 दिन की उस लड़ाई के बाद शायद इतनी ताकत, ये प्रेडिक्शंस की जा रही थी कि ईरान के पास नहीं होगी कि वो एकदम से सभी जगहों पर एक ही वक्त में बैक वक्त इतने मिसाइल फायर करेगा और फिर इसराइल के अंदर भी फायर करेगा। लेकिन बैक वक्त जिन जिन फौजी अड्डों पर मिसाइल फायर हो रहे हैं नाजरीन, उनकी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। इसमें नाजरीन अल उदैद एयरबेस कतर, इस पर भी मिसाइलों से हमला हुआ है और कतर ने तो बिल्कुल इमरजेंसी ही नाफिज कर दी है अपने मुल्क में और ये कहा है कि लोग जितनी जल्दी हो सके वो महफूज मकामात में पनाह लें, शेल्टर होम्स में पनाह लें, बाहर ना आए, क्योंकि कतर के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा जो मिलिट्री सेंट्रल कमांड है और इसको निशाना बनाने के लिए यकीनन ईरान जो है सबसे पहले जाएगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर इसी टारगेट को उसने रखा होगा। लिहाजा यहाँ पर शेल्टर्स में जाने की जो हिदायत हैं वो एक तरफ इसराइल में भी आवाम को दी गई है कि आप भी शेल्टर से बाहर नहीं निकलेंगे, दूसरी तरफ कतर में भी दी गई हैं। अलबत्ता मुख्तलिफ जगहों पर जहां हमले हुए हैं नाजरीन, उसमें ईरान ने अल सलीम एयरबेस कुवैत पर भी हमला किया है। इसके अलावा अल दफरा एयरबेस UAE पर भी हमला किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि मिसाइलों का जो मलबा है वो गिरने से एक इंसान हलाक भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे नाजरीन ये बात आपको याद रखनी होगी कि अभी ये इनिशियल स्टेज है, अभी मुकम्मल नुकसान की तफसीलात जो है वो नहीं आई। लेकिन इब्तदाई तौर पर जिस तरफ मिसाइलों के स्पेल फायर किए गए हैं उसमें नाजरीन अब बहरेन के अंदर नेवी का जो हेडक्वार्टर है अमरीकी नेवी का, उसके ऊपर भी हमला हुआ है और मिसाइल दागा गया है और उसकी बाकायदा वीडियो भी आई है और अल जजीरा ने इसे रिपोर्ट भी किया है। नाजरीन आगे चलते हैं। अल साल्ती एयरबेस जो है उर्दन में, यानी उर्दन काफ़ी दूर पड़ जाता है शाम और इराक से उस जानिब, तो वहाँ पर भी नाजरीन हमला हुआ है और ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। यहाँ पे नाजरीन जो अमरीकी एयरबेस है इराक के अंदर, उस पर भी ईरान ने मिसाइलों से काफ़ी वार किए हैं और इसमें ये भी मालूमात आ रही हैं नाजरीन के जो उर्दन है या फिर बहरेन है या फिर कुवैत है, उनके फौजी सरबराहों ने और आला अहदेदारों ने ये कहा है कि हमने कुछ मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने की कोशिश की है, उन्हें रोका है, लेकिन अभी चूंकि ये हमले जारी हैं और होते चले जा रहे हैं तो अभी इस पे मजीद इतलात जो हैं वो आनी बाकी हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका ने जिस तरीके से, जिस ताकत से ईरान के अंदर हमला किया और जिसमें इसराइल में भी बाकायदा तौर पर हिस्सा लिया, उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर लड़ाका हथियारों का इस्तेमाल किया गया और तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अहम फौजी और सरकारी तनसीबात को निशाना बनाया गया और ख़ास तौर पर ये भी कहा गया कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनको भी निशाना बनाने की कोशिशें की गई। लेकिन जो खबरें आ रही हैं बहुत पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है और अब वो इस वक्त तेहरान में है या नहीं है इसके बारे में कुछ कहना
قبل از وقت ہوگا، لیکن انہیں شاید کافی دن پہلے ہی یہاں سے محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم نے اپنا فرض پورا کیا، ہم نے مذاکرات میں حصہ لیا اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اب ہم پوری اتھارٹی کے ساتھ جواب دیں گے، کیونکہ اب ہمیں خود پر فخر ہے۔ ہماری ڈکشنری میں ہتھیار پھینکنا نہیں لکھا، ہم لڑیں گے، لیکن یہاں پر جو یہ ایگریشن ایران کے خلاف کیا گیا ہے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اقوام متحدہ اس کا نوٹس لے اور اس کے خلاف ایکشن کی تیاری بھی کرے، تاہم ایران اپنی طاقت کا استعمال اس کے خلاف کرتا رہے گا اور جواب ضرور دے گا، لیکن امریکہ مزید ہے کہ ایران جو ہے مزید ڈیمیج نہ ہونے دے اور سرنڈر کرے، اور عوام سے کہا ہے کہ آپ ایوان اقتدار تک پہنچیں اور وہاں پر اپنی آزادی، اپنی خود مختاری اور اپنی آنے والے کل کی ترقی کو حاصل کریں۔ اب یہاں پہ ناظرین اسپین کی طرف سے بھی اہم بیان آیا ہے۔ ویسے تو زبانی جمع خرچ کی مذمتیں جو ہے وہ پوری دنیا سے ہی آ رہی ہے، لیکن عملی طور پر کوئی کچھ نہیں کرے گا اور نہ ہی کر پائے گا، جو کہ سمجھ میں آ رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی جو اس کی سوچ ہے، جو اس کی آئیڈیالوجی اور نظریہ ہے ایران کو لے کر کے، اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ اور یہ جو دنیا کے باقی ممالک مذمتیں کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ بہرحال اسپین نے یہ کہا ہے کہ مہربانی کر کے عالمی قوانین کی کچھ تو پاسداری کیجیے، اور اسپین مطالبہ کرتا ہے کہ عالمی قانون کا لحاظ رکھا جائے۔ مزید اس قسم کے واقعات سے جو ہے افراتفری پھیلے گی، امن کا قیام ناممکن ہوگا۔ اچھا اب ذرا آپ غور کیجئے، یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مطلب ٹھیک ہے، سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہوں گے، لیکن آپ نے کسی کا نام لیے بغیر ایک بیان دیا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اقوال زری سنا دیا آپ نے کہ اس قسم کے حالات سے افراتفری پھیلے گی اور اس قسم کا کام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی قوانین کی پیروی کی جائے، اس کی عزت کی جائے۔ اچھا بھائی صاحب، کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ کون کر رہا ہے خلاف ورزی؟ مطلب یہ اس قسم کے جو یہ ہوتے ہیں نا اپنا فرض پورا کرنے والے بیانات، تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ان سے کتنا بڑا ڈیفرنس کریٹ ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ امن قائم ہو اس ریجن میں، اس خطے میں۔ جارحانہ اقدامات سے گریز کریں اور خطے کے وسیع تر مفاد میں امن کو موقع دیں، امن قائم ہو۔ اور ایران اگر مذاکرات کے ذریعے اپنے ان تمام تر مسائل کا حل چاہتا ہی تھا اور اس کے لیے کوششیں کر رہا تھا، تو اسے موقع ضرور دینا چاہیے تھا۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی، ایران یہ پہلے بھی کہہ چکا ہے، تاہم اب اسے امریکہ اور اسرائیل دونوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امریکہ ورسز ایران ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ امریکہ ورسز اسرائیل ہے۔ امریکہ اسرائیل دونوں ایک ہی بات ہے۔ ایران کے ساتھ دراصل یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، اس میں بڑی طاقتوں کو اپنا کردار ادا کر کے اس مسئلے کو حل کروانا چاہیے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔